गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। दो अरकान असम्बली के दरमियान हमने देखा झगड़ा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खालिद निसार डोगर साहब अपनी सीट से उठ के गए और नून लीग के हसन रियाज साहब के ऊपर हमला किया। ये मामला क्या है, क्यों चीज़ें इस नहज पे पहुंची, ये जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन रियाज साहब, जो रुकन हैं पंजाब असम्बली के नून लीग की तरफ से। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा पहले तो ये बताइएगा कि आखिर हुआ क्या, क्यों खालिद डोगर साहब ने आके आपके ऊपर हमला किया? जी काज़मी साहब, हाउस की कार्रवाई चल रही थी और इस दौरान अपोजिशन ने बॉयकॉट करके ये लोग फ्लोर से बाहर गए हुए थे और ये जब सारे अंदर आए हैं तो इन्होंने हूटिंग शुरू की है और हूटिंग करते हुए इन्होंने कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। इसी असना में जो इनके कुछ मेंबर्स जो हैं, जिसमें एक एजाज शफी साहब हैं, उन्होंने स्पीकर के साथ जो है तकरार शुरू कर दी और उस तकरार के अंदर वो उनको उंगली पॉइंट आउट करके चेयर की तरफ और बड़े गुस्से के साथ बड़ी डिमीनिंग वे में उनको कह रहे थे कि आई विल डिक्टेट द चेयर, मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगा। तो इस बात के ऊपर मैंने इतराज़ का इजहार किया। मैंने कहा कि जी ये कोई रवैया पार्लिमानी नहीं है और चेयर जो है उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता मेंबर फ्लोर से। चेयर इटसेल्फ जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। तो स्पीकर साहब को मैं ये मुसलसल जो है उनको कहता रहा कि आप इनको मना करें और आप अपनी डिस्क्रेशन यूज़ करते हुए जो कोई ऐसा यहाँ पे जो एलिमेंट है कि जो हाउस की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको यहाँ से फ्लोर से रिमूव करें। ठीक है। इसी असना में ये पीछे से जो है ये इनके कोई एक दो मेंबर्स जो हैं उन्होंने कोई ज़ातियात पे भी मेरी जो है वो कलमे फिक्रे बोले और फिर ये वहाँ से उठे और एकदम वो आके उन्होंने मेरे पे धावा बोल दिया, हमला कर दिया और उसको मैंने रोका। ठीक है। अच्छा, इसमें हसन हमने देखा कि पहले स्पीकर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हसन साहब आप खामोश हो जाएं, आप खामोश हो जाएं, और आपके साथ वहाँ पे दीगर लोग भी बैठे हुए थे, तो हमला डायरेक्ट आके उन्होंने आपके ऊपर किया। तो आप ऐसा क्या कह रहे थे कि स्पीकर साहब आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे? जी, इस पे देखें जी, ये रूटीन का एक मैटर ऐसे चल रहा होता है कि आप स्पीकर से जब कोई बात करते हैं, अगर स्पीकर उस वक्त आपको मौका देना चाह रहा हो बोलने का तो वो आपको अलाउ करता है, अदरवाइज आपको वो यही कहता है कि नहीं आप बैठ जाएं, आप जिस तरह वो अगले को समझाते हैं। ठीक, तो आपने कोई दुश्मन तराजी, जिस तरह दूसरी साइड कह रही है कि खुदा न खास्ता कोई आपने गाली दी है या कोई इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जिसकी वजह से झगड़ा हुआ? देखिए जी, ये बस वो आउट ऑफ नथिंग अब जो है कोई अपने लिए डिफेंस पैदा करना चाह रहे हैं, जबकि पहले उन्होंने कल वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मैंने जो है वो गालियाँ निकाली और उसके बाद फिर कभी वो कहें कि उनको निकाली, यानी वो अपना वर्जन जो है वो बदलते जा रहे हैं मुसलसल। आज भी जो है वो इजलास जारी है और आज मैं वहाँ पे फ्लोर पे मैंने दोबारा वहाँ पे बात की कि ये जो हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पे असेंबली का जो बन चुका हुआ है, ये एक बड़ी सीरियस बड़ा ये फोरम है और यहाँ पे हमें इस प्लेटफॉर्म पे आके हमें इतनी ज़्यादा ये करोड़ों में जो आवाम है उनकी हमें नुमाइंदगी करनी है। हमारा इसमें सीरियस होना और आइन को देखना, लेजिस्लेशन का पार्ट बनना वो काम है, ना कि हम इन जिन चीज़ों में पड़े हुए हैं। ये रवैया, ये धौंस जमाने वाला और ये जिस तरीके से आपने देखा कि मैं इसमें देखें काज़मी साहब, इन चीज़ों में जाना डिटेल्स में कि किसने वहाँ पे क्या कहा, किसने किसको क्या किया जी, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उस ऐवान में, उस फ्लोर में हम सारे एक पूरी अपने सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे राय देना हर मेंबर का हक है और इख्तिलाफ राय भी उसी फ्लोर का हुस्न है कि वहाँ पे किया जा सकता है और आप स्पीकर से वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब आप कोई राय दे रहा है और उस पर कोई इख्तलाफ कर रहा है तो उसके ऊपर आप एक आपे से बाहर हो जाए, आपके पास जब दलील खत्म हो जाए, आपके पास अल्फाज खत्म हो जाए, लॉजिक ना रहे, तो आप जाके उस पर हमला कर दें। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि फ्लोर के ऊपर एक माहौल कायम रखना, अच्छा माहौल कायम रखना बड़ा ज़रूरी है, इस नाखुशगवार वाक़े के बाद क्या कोई अपोजिशन से आपका राब्ता हुआ, कोई पैच अप की कोशिश हो रही है? एंड ऑफ द डे जिस तरह आपने भी कहा कि आप लोगों के नुमाइंदे हैं, अगर आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे तो आवाम का मुकदमा कौन लड़ेगा वहाँ पे?
بالکل دیکھیں، میں نے کل یہ جب سارا واقعہ ہوا اس کے بعد ان سب نے جو ہے وہ مجھے جو ہے اپروچ کیا، جو ان کی پارٹی کے نوز میں سے کوئی 3-4 ممبرس میرے پاس آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہے، یہاں پہ آ کے مانگ لیتا ہے، فلور پہ بھی مانگ لیتا ہے، اور یہ وہ. میں نے کہا دیکھیں، میں نے تھرو آؤٹ میں نے رولز اور پروسیجرز کی بات کی ہے، میں نے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، میں نے وہاں پہ اپنی ذات کا غصہ شامل نہیں کیا، میں نے وہاں پہ اپنی پوزیشن پہ جو سیٹ تھی وہاں پہ کھڑا رہا ہوں، ٹھیک اور میں اپنے رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق جو ہے وہ سارا وہاں پہ ٹھیک بات کرتا رہا ہوں. میری ذات کا اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اور ہمارے لیے مقدم ہے اسپیکر کی چیئر ٹھیک ہے. اچھا جس کے متعلق بات ہوئی ہے، تو جو وہ فیصلہ کریں گے. انہوں نے پھر جو ہے سسپینشن کر دی ان کی، اور اس کے بعد آئی کیپٹ کوائٹ اینڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں احسان ذرا بریفلی بتائیے گا کہ وہاں پہ کچھ پرائیویٹ لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی، وہ کوئی دشنام ترازی وغیرہ کر رہے تھے، تحریک انصاف کے ایم پی ایز کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کیا وہ لوگ آپ کے ساتھی تھے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھی تھے، اس پہ کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے ورژن چینج ہوتے جا رہے ہیں. ہم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ تو ہم سب ممبرز ہی تھے نا، وہاں پہ تو آؤٹ سائڈر کو الاؤڈ نہیں ہے. غالباً آج وہاں پہ بات ہوئی ہے فلور پہ، جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آؤٹ سائڈ دی پریمیسز آف اسمبلی وہاں پہ کوئی ان کو کسی نے گالم گلوچ کیا اور ان کو کسی نے برا بھلا کہا. تو دیکھیں، ہم سیاسی نمائندے ہیں اور ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے جذبات بھی جڑے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ووٹر بھی ہوتے ہیں، سپورٹر بھی ہوتے ہیں. تو آئی کانٹ نیم اینی بڈی کہ ٹھیک ہے، آپ کی ہدایت پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے کسی کو نہیں کہا؟ جی، میں تو اس ٹائم پریس کانفرنس آئی واز مائی سیلف ان فرنٹ آف میڈیا، اور میں ان سے اس ٹائم لائیو بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے احسان صاحب، بہت شکریہ. ویسے خالد ڈوگر صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، اور آپ کہتے ہیں تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی صلح ہو جائے، تاکہ آپ پنجاب کی عوام کا مقدمہ لڑیں، آپس کی لڑائیاں نہ لڑیں وہاں پہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو یہ آپ سے اپنا یہاں پہ موقف دوں گا، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ یہاں پہ وہ میرے ساتھ لائیو جو ہے پروگرام شیئر کریں. نہیں وہ نہیں، ان سے ہم بعد میں بات کریں گے، آپ کے سامنے نہیں کر. ان کو اپنی اس پہ جو ہے غصے پہ، اپنے رویے پہ بالکل قابو نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کا شو بھی جو ہے وہ دنگل بن جائے. نہیں، بہت شکریہ احسان صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.